سے نہایت افسوسناک اور دل دہلانے والی خبر آئی ہے۔ 17 سالہ ایشا الفاطمہ فرسٹ ایئر کی طلبہ کو اغوا کر کے اجتماعی زیادتی کی اور حالت بگڑنے پر ہسپتال چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ 4 درندوں نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ گھر سے باہر کیا لینے نکلی تھی، اس کے بعد سب سے پہلے کون سا ملزم گرفتار ہو چکا ہے، اس کے بعد گاڑی بھی برآمد ہو چکی ہے، ان ملزمانوں کے نام کیا ہیں، اس کے بعد انہوں نے اس 3 دنوں میں معصوم 17 سالہ فرسٹ ایئر کی طلبہ ایشا الفاطمہ کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا ہے۔ جب آپ مکمل حقائق اور تہلکہ خیز انکشافات جانیں گے ہماری اس ویڈیوز میں، میں کہتا ہوں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کانوں پہ ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کریں گے کہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے یار، کس کی مدعیت میں درج ہوئی ہے۔ وہ اتنی بڑی خبر، شوکنگ خبر دوں گا کہ آپ اٹھ کر اپنے اداروں کو سلوٹ کریں گے۔ اس کی بڑے حقائق، بڑی تفصیلات آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے مکمل ہماری اس ویڈیو کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے۔ ویڈیوز کی انفارمیشن آپ کو جیسی بھی لگے کمنٹ سیکشن میں آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اور اپنی رائے اس ویڈیوز میں دیکھنے کے بعد ضرور دینی ہے۔ جب آپ مکمل ویڈیوز دیکھیں گے تو تب بھی اصل حقائق آپ کے سامنے پہنچیں گے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو آل کر لیں، جب بھی ہم ویڈیوز لگائیں اس کا نوٹیفیکیشن آلریڈی اپنے تمام دوستوں تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل منہا یونیک ولاگز اور میں ہوں آپ کا میزبان مدثر وان۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں جنگ میں ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جو ایک فرسٹ ایئر کی 17 سالہ طلبہ ایشا الفاطمہ کو اغوا کیا جاتا ہے۔ 4 درندوں نے 3 دنوں میں اجتماعی زیادتی کی اور حالت بگڑنے پر اس 17 سالہ ایشا الفاطمہ کو ہسپتال چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ظلم کیا، اس کی حقائق تفصیلات اپنی اس ویڈیوز میں بتانے والا ہوں۔ پہلے کچھ خبر اور ہے، اس کے بعد جو حقائق ہے نا وہ اس سے بھی بڑے تہلکہ خیز انکشافات ہیں۔ مختلف قسم کی جو ساری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا، ایف آئی آر کا متن، اس کے بعد حقیقت ساری بتاؤں گا۔ جنگ میں فرسٹ ایئر کی طلبہ ایشا الفاطمہ کی مبینہ اغوا اور زیادتی کے بعد جب بحق ہونے کے واقعے نے علاقے میں تشویشناک کی لہر دوڑا دی۔ پولیس کے مطابق واقعہ تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے حدود میں پیش آیا، جبکہ ملزمان کی تلاش اور مختلف پہلو سے تحقیقات جاری ہیں، جہاں متاثرہ طلبہ کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ دوران علاج دم توڑ گئی۔ واقعے کے بعد پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ فورینسک شواہد اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کی روشنی میں تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ملزمان کے ہسپتال مقدولہ کو چھوڑ کر بھاگتے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پہ آ گئی ہے۔ دوسری جانب طلبہ کے اہل خانہ نے فوری انصاف اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ واقعے کے بعد علاقے میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ شہری ذمہ داران سے سخت کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں ذرائع۔ پہلے یہ ویڈیوز کا کلپ ملاحظہ فرمائیے کہ ان ظالموں آپ نے ویڈیوز کا کلپ ملاحظہ فرما لیا۔ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ بین اطلاعات کے مطابق جو ہمارے پاس انفارمیشن پہنچی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پہلے کیا کہا جا رہا تھا، اس کے بعد جو ایف آئی آر کا متن ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ 17 سے 18 سالہ ایشا الفاطمہ سلطان کلونی سے اغوا کے بعد قتل ہوئی۔ خلیل الرحمان نامی لڑکا فرسٹ ایئر کی طلبہ کو لے کے گیا۔ لڑکی کو خلیل حسیب خان نامی شخص کی قریبی عزیزہ کے گھر لے کے گیا اور گھر میں امیش جوگی اور حسن کوڑیانہ کو بھی بلایا گیا، جبکہ سب نے مل کر لڑکی کو ڈانسنگ گولیاں اور نشہ آور ادویات دیں۔ بچی کی حالت غیر ہوئی تو 2 دن تک ٹیکے لگاتے رہے، مگر حالت نہ سلجھی تو حالت بگڑنے میں حسن اور ہمیش لڑکی کو مقامی اسپتال چھوڑ گئے۔ خلیل گاڑی میں بیٹھا رہا، تھوڑی دیر بعد لڑکی انتقال کر گئی۔ والد کی ایف آئی آر کے بعد سی سی ڈی اور پولیس متحرک ہوئی۔ سب انسپیکٹر ملک علی رضا، سی سی ڈی اور پوری ٹیم انچارج سیٹلائٹ ٹاؤن یشان حیدر سیال نے گاڑی ایس ایچ او برآمد کر لیا۔ اس کے بعد کیا یہ تمام ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں؟ ناظرین، آپ کو پوری حقیقت کے ساتھ بتا رہا ہوں، ایف آئی آر کا متن بھی بتاتا ہوں۔
जंग 18 साल ईशल फातिमा कत्ल केस में सब इंस्पेक्टर अली रजा सीसीडी की बड़ी कार्रवाई, मुलजिम उमेश जोगी को गिरफ्तार कर लिया है। पहले ये जो मुलजिम आप देख रहे हैं कि फुटेज में कि इसने कान के साथ मोबाइल लगाया हुआ है और यहाँ से ये गुजर रहा है अस्पताल के, और देख सकते हैं कि उसने कान के साथ फोन लगाया हुआ है। और एक जो मुलजिम पकड़ा गया है जिसने मास्क मुंह में डाला हुआ था, व्हील चेयर के साथ साथ आ रहा था, वो भी आपने उसकी भी तफसीलात बताता हूँ। सीसीडी की बड़ी कार्रवाई, मुलजिम उमेश जोगी को गिरफ्तार कर लिया। बाकी 3 मुलजमान हसीब, हसन और खलील रहमान की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द तमाम मुलजमान को कानून के कटघरे में लाया जाएगा। बाकी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीम सीसीडी वर्क कर रही है। अब आपको जो FIR का मतन है उसकी भी हकीकत आपके सामने रखते हैं। इरशाद हुसैन, वल्द करम हुसैन शाह, सुल्तान कॉलोनी, सैटेलाइट टाउन झंग, पेशा जिम्मेदारा, थाना सैटेलाइट टाउन दरखा, इंदराज मुकदमा। जनाब गुजारिश है कि साहिल सुल्तान कॉलोनी सैटेलाइट टाउन का रिहायशी है, जिम्मेदारा और पेशा से वाबस्ता है। मेरी बेटी ईशल फातिमा बाउमर तकरीबन 17 से 18 साल ज़ेर तालीम है और मोरखा 4/6/2026 को बर वक्त तकरीबन 1:30 बजे अपने घर से सिले हुए कपड़े उठाने नवाज चौक गई, जो कि काफी देर तक वापस ना आई। दफ्तर के मोबाइल पर राब्ता किया तो नंबर बंद पाया गया, जिस साहिल को तशवीश लाहक हुई और नासिर अब्बास वाल रांझा सकना चक नंबर 452 जीम बे तलाश शुरू की, मगर कुछ पता ना चला। आज दौरान तलाश साहिल की बेगम के फोन पर कॉल आई और कॉल करने वाली लड़की ने बताया कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है और अली अहमद अस्पताल में है। वहां अली अहमद अस्पताल टोबर रोड पहुंचा तो वहां से मालूम हुआ कि मकामी पुलिस दुख्तर को DHQ अस्पताल झंग ले गई है। जिस साहिल सिविल अस्पताल झंग आया, जहां दुख्तर मुलजमान ने मेरी बेटी को अगवा किया, उसके बाद सवारी कार अली अहमद अस्पताल छोड़ दिया है और खुद फरार हो गया है। ताहम झंग में 17 साल तलबा ईशल फातिमा के हौलनाक इंतकाल की खबर हर एहसास दिल को रंजीदा कर गई है। इतलात के मुताबिक थाना सैटेलाइट टाउन की हदूद में मुबैना अगवा और ज्यादती के वाक़े के बाद तलबा को तशवीशनाक हालत में अली अहमद अस्पताल और बाद में DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज जहां पर 9 सगी वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आई है, जिसमें मुबैना तौर पर कुछ अफराद तलबा को अस्पताल छोड़कर दिखाई देते हैं। नाज़रीन देख सकते हैं पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद ये ईशल फातिमा के साथ जो जुल्म हुआ, जालिमों ने 3 दिनों में क्या क्या किया, वाक़ई कितना मिलते ही पुलिस और CCD की टीमों ने CCTV फुटेज की मदद से मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजमान के जेर इस्तेमाल गाड़ी भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। पुलिस हकाम का कहना है कि मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जल्द ही दीगर मुलजमान को कानून के कटघरे में लाया जाएगा। ये पहले का जो एक मुलजमान गिरफ्तार हुआ था वो जोगी, उसके बाद जो दूसरे मुलजमान गिरफ्तार हो गए हैं उसकी हक़ाइक़ अब आपके सामने रखने वाला हूं। ज़ाहिर रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है, ईशल फातिमा कत्ल केस में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अहम कार्रवाई करते हुए तमाम मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस और CCD की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान वाक़या में इस्तेमाल होने वाली कार भी बरामद कर लिया है। ज़राए के मुताबिक मजीद तफ्तीश जारी है। केस के दीगर पहलू का जायजा लिया जा रहा है। मुलजमानों के नाम एक बार फिर आपको बता देता हूँ। खलील, हमेश और हसन की मुबैना ज्यादती, डांसिंग गोलियां देकर हालत बिगाड़ दी। वालिद के FIR के बावजूद मुलजमान अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। उसके बाद CCD ने बड़ी कार्रवाई की और मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं। हम हकामे वाला से CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से रिक्वेस्ट करते हैं और उसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से, उसके बाद सदर पाकिस्तान से, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस साहब हैं आलिया नीलम साहबा से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक ऐसी इबरतनाक इन 4 मुलजमानों को सजा दी जाए कि एक ऐसा ऑर्डर जारी किया जाए कि झंग के चौक चौराहे में इन चारों के चारों मुलजमानों को सरेआम फांसी लटकाया जाए और ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए ताकि कोई भी किसी के साथ इतना बड़ा जुल्म ना करे। तमाम दोस्त अहबाब से, बड़ों से, छोटों से, बुजुर्गों से, भाइयों से, बहनों से, बेटियों से, माओं से, सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के लिए अपनी इज्जतों को बचाएं और मासूम बच्ची से लेकर खवातीन जितनी भी हैं, मासूम, चाहे मासूम बच्ची है, चाहे स्कूल की स्टूडेंट है, कॉलेज की स्टूडेंट है या मेडिकल की स्टूडेंट है या जो भी है, आपने अपनी इज्जतों की खुद हिफाजत करनी है, क्योंकि अब जो खतरनाक दौर आ चुका है। ऐसी वैसी धंधे और हबसी बिल्ले हैं, बहन बेटियों की ऊपर बुरी नजर डालते हैं और इस तरह के वाकयात से बचने के लिए खुद हिफाजत करें बहन बेटियों की, क्योंकि इस तरह के वाकयात अब हमें एक कदम आगे आना चाहिए और मुलजमानों पर कड़ी से कड़ी नजर रखनी चाहिए कि ये वाकया क्यों होते आ रहे हैं। आए दिन हम CCD पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं और उसके बाद पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं
कि 4 के 4 मुलजमानों को इबरतनाक सजा दी जाए कि एक फर्स्ट ईयर की तलबा मुबैन इतलात के मुताबिक ये भी एक रिपोर्ट सामने आई है 17 साल तलबा जो ईशल फातिमा है ये रोल नंबर स्लिप लेने जाती है और रास्ते से वो मुलजमान उसको उठा लेते हैं, अगवा कर लेते हैं और एक जगह पे ले जाते हैं। 3 दिन तक उसके साथ इज्तिमाई ज्यादती करते हैं, डांसिंग, गोलियां देते हैं, नशावर चीज देते हैं, नशावर औदियात देते हैं, जिससे उसकी हालत बिगड़ जाती है और उसको इंजेक्शन लगाते रहते हैं। उसके बाद जब उसकी हालत शदीद बिगड़ जाती है उसके बाद अली अहमद अस्पताल में लेके जाते हैं। वहां से जब उसकी हालत बिगड़ जाती है फिर वो झंग DHQ अस्पताल में मुंतकिल किया जाता है, जहां वो 17 साल ईशल फातिमा अपनी जिंदगी की बाजी हार जाती है। 4 हब्सी बिल्लों ने जो इज्तिमाई ज्यादती किया, जुल्म किया है, हम इदारों से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इन 4 के 4 मुलजमानों को इबरतनाक सजा दी जाए ताकि कोई भी बहन बेटी के ऊपर बुरी नजर ना डाले और इस तरह के वाकयात ना करे। नाज़रीन, आपका क्या कहना है हमारी इंफॉर्मेशन के बारे में? आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देनी है। हमारा चैनल को देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।